ब्रजे बसन्तं नवनीत चौरं गोपाङ्गनानां च दुकुल चौरं अनेक जन्मार्जित पाप चौरं चौराग्र गण्यं पुरुषं नमामि। कृष्ण जन्म जन्माष्टमी एह दिन ठारू आउ दिन नाही। सारा जगतर भगवान आदिकर्तांकर जन्मदिन। जी अजन्मा सी आज जन्म हेबे, जी अप्रकटित सी आज प्रकटित हेबे। द्वापर युगरे भगवान कृष्ण बुधवार रोहिणी नक्षत्र रे देवकींक गर्भरु जन्म लाभ करथिले। तिथि थिला अष्टमी और समय थिला रात्रि। यह पछर कारण थिला जे श्रीकृष्ण चंद्रवंशी हेबाकु चाहुथिले। चंद्रदेव तांको पूर्वज एवं बुद्ध चंद्रमांक पुत्र। एनी चंद्रवंशरे पुत्रवत जन्म नेबा पाई कृष्ण बुधवार को चिन्हट करथिले। सेहिपरि रोहिणी हेउछि चंद्रंकर प्रिय पत्नी। अष्टमी तिथि शक्तिर प्रतीक। तेणु भगवान श्रीकृष्ण अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र को बाछिथिले। विष्णुंकर अवतारी पुरुष प्रभु श्रीकृष्णंक जन्मदिन को हिंदू माने जन्माष्टमी रूपे पालन करिथांती। इंग्राजी कैलेंडर अनुसार एह दिन सर्वदा अगस्ट 15 रु सेप्टेम्बर 15 भितर पड़ी थाए। भाद्र कृष्णाष्टमी अर्धरात्र समय जन्माष्टमी हिंदू जगत रे पालित होइथाए। किंतु विष्णु पुराण रे कृष्णंकर जन्म श्रावण मास कृष्ण अष्टमी रे होइथिबार उल्लेख रहिछि। श्रीकृष्ण मानव समाज को कर्मयोगर शिक्षा दैछंती। श्रीमद् भगवत गीता रे कर्म अनुसारे फल मिलिबो बोली से उल्लेख करिछंती। तेणु जन्माष्टमीर पालन अवसर रे जड़े प्रकृत कर्मयोगी हेबा पाई शपथ निया जाए। फलर आशा न रखी विश्वर सेवा करिबा हेउछि प्रकृत कर्मयोग। किंबदंती को ही द्वापर युगरे प्रबल प्रतापी कंस को बद्ध करिबा नै मानव रूपरे धरावतरण करथिले भगवान विष्णु। यह थिला तांकर श्रीकृष्ण अवतार। कंस द्वारा बंदी भग्नी देवकींक गर्भरु बंदीशाला रे कृष्ण जन्म लाभ करथिले। बंदीशाला रे माता पिता को श्रीकृष्ण जणाइथिले तांकर धरावतरण उद्देश्य। से दुष्ट शक्तिर विनाश और धर्म प्रतिष्ठा निमंते मानव रूप धारण करिसेंती एवं तांकर मानव लीला ही पृथ्वीरु समस्त प्रकार कलुष नाश करि परिबो। पृथ्वी को कंसर अत्याचार मुक्त करबा नै ब्रह्मांक सह देवगणक अनुरोध रक्षा करी से जन्म नेइछंती। गोपरी नंदराजांक घरे बाल्य लीला करिबे। राक्षस निपात पाई तांकु नंदराजांक घरे रहिबाकु पड़िबो। तेणु सेठारे जन्म नेथिबा बिजुली कन्या को बंदीशाला को आनी तांकु नै गोपपुर रे नंदराजांक घरे समस्तंक अगोचर रे थोई देई आसीबाकु पितांकु कहिले। परम ब्रह्मंक आज्ञा को मानि पिता वसुदेव नवजात पुत्र को कोଳରେ धरी अंधार राति रे बाहरी पड़िले। जगन्नाथ दासंक भागवत रे वर्णित कथामृत अनुଯାयी बंदीशाला दिव्य आलोकरे आलोकित होईगला। वसुदेवंक गोड़रू बेड़ी खोलीगला एवं बंदीशालार द्वार मध्य आपे आपे खोलीगला। प्रबल वर्षा सांगकू अंधार राति रे वसुदेव पुत्र को नहीं उछुली उठुथिबा जमुना नदीर पार होई गोपपुर गले। प्रभु वर्षारे तिंती जाउथिबारु बाटरे नागराजा अनंत बासुकी निजर विशाल फणा ढांकी देले। सबु बाधा विघ्न अतिक्रम करी श्रीकृष्ण को नहीं नंद घरे छाड़िथिले वसुदेव। प्रभु श्रीकृष्णंक एही पवित्र जन्मदिन को विभिन्न स्थान रे भिन्न भिन्न शैली रे जन्माष्टमी भावे पालन करा जाए। श्री जगन्नाथ मंदिर रे एही नीतिर केतेक स्वतंत्रता देखा जाए। जन्माष्टमीर पूर्व दिन संध्या धूप और प्रसाद लागि परे तीन ठाकुरों को वंदापना करा जाए। एही समय रे श्री जगन्नाथ महाप्रभु को गोटिए अधिक वंदापना करा जाए। श्रीमंदिर परिभाषा रे यह हेउछि गर्भोदक वंदापना। यह पूर्वरु जेउट भोग नाम रे एक स्वतंत्र भोग मध्य तांकु लागि करा जायथाय। महाप्रभु को देवकी भाव रे ज्ञान करी सुख प्रसव पाई यह करा जायथाय।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିମା ଦେବକୀ ରୂପେ ଭୋଗ ଓ ବନ୍ଦାପନା ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରଦିନ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାର ତାତ୍ତ୍ୱିକତା ହେଉଛି ସେ ମାତା, ସେ ପିତା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର। ଏହି ନୀତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଜେ ପ୍ରତିମା ବା ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ବେଳେ ନଗ୍ନ ଥିବା ପରି ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରହୀନ ପ୍ରତିମା ହିଁ ଏହି ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେହି ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମତ୍ସ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଅବତାରଗଣ ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ଲାଭ କରି ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଉଦ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତି। ହେ ପଦ୍ମଲୋଚନ, ଏବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ପୂର୍ବଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଭିତର ପାଣି ପଡ଼ି ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଟେରା ବନ୍ଧା ହେବା ପରେ ଜେଉଟ ଭୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଗ, ତରକାରୀ, ପିଠା, ଝିଲି, ଓରିଆ, କ୍ଷୀରି ଆଦି ରୋଷରୁ ଆସି ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ରହିଥାଏ। ମୁଦିରସ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପଣ୍ଡା, ପତି ଓ ମୁଦିରସ୍ତ ତିନି ବାଡ଼ରେ ବନ୍ଦାପନା କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ। ଏହାକୁ ଗର୍ଭ ଉଦକ ବନ୍ଦାପନା କୁହାଯାଏ। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ବଢ଼େ। ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀମାନେ ସୁଖ ପ୍ରସବ ଲାଗି ଜେଉଡ଼ ଫଳ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ 16 କଳା ତହୁଁ ଜାତ ଏ ନନ୍ଦବଳା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଅବତାରୀ। ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଅବତାର ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ତାଙ୍କଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ରାତ୍ରିରେ ମା ହୋଇ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରି ଜେଉଡ଼ ଭୋଗ ଖାଇଲେ ତତ୍ପର ଦିନ ପୁଅ ହେଇ ନିଜେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ରାତ୍ରରେ ମା ଆଉ ସକାଳରେ ସନ୍ତାନ। ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। ହରବ୍ରହ୍ମ ତୋ ମାୟାରେ ବାୟା, ଆମେ ତ ଛାର ମନୁଷ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ବୁଝିବୁ ବା କେମିତି? ଧନ୍ୟ ମଣିମା, ଧନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲୀଳା। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ତଥା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିଧି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା, ମଙ୍ଗଳାଳତି, ଅବକାଶ, ବଲ୍ଲଭ, ସକାଳ ଧୂପ, ପ୍ରଥମ ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ନୀତି ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବେଶରେ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବିଧି ମୁତାବକ ଶୁଦ୍ଧସ୍ୱର ସେବକ ଭଣ୍ଡାର ଘରଦ୍ୱାର ଆଗରେ ପୋଛା ମାରିବା ପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ମୁରୁଜରେ ସର୍ବତ୍ର ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି। ପୋଖରିଆ ଭିତରେ ପାଣି ପଡ଼ି ଧୋପଖାଳ କରିଥାନ୍ତି। ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ପାଖରେ ପୂଜା ଠା ବସିଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପଟିକୁ ପୂଜାପଣ୍ଡା ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାର 9 ମୂର୍ତ୍ତି ଯଥା ଦେବକୀ, ବସୁଦେବ, ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଉଗ୍ରସେନ, ବଳଭଦ୍ର, ଗାର୍ଗଋଷି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ବିଜେ କରାଯିବା ସହ ଚକଡ଼ା ଛାମୁରେ 9ଟି ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ ବଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଫୁଲମାଳ ଓ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରୁ ମଦନ ମୋହନ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରୁ ମୁଦିରସ୍ତ ସେବକ ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଧଣ୍ଡି ପ୍ରସାଦ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେବା ପରେ ମହାଜନ ମଦନ ମୋହନକୁ ହାତରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଚକଡ଼ାରେ ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି। ପୂଜାପଣ୍ଡା ଗର୍ଭ ଉଦକ କର୍ମ ସାରି ଶୀତଳ ଭୋଗକୁ 16 ଉପଚାରରେ ମଣୋହି କରିଥାନ୍ତି। ବସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀ ବେଶରେ 2 ଜଣ ମହାଜନ ସେବକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଦିରସ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବା ପରେ ପାଳିଆ ମହାସୁଆର ଦୁଧ ଓ ଲହୁଣୀ ସହ ବିଧି ମୁତାବକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମସଲା ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୂଜାପଣ୍ଡା ଏହାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ମଣୋହି କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ମହାଜନ ସେବକ ରୂପା ଥାଳିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କ ସହ ଜଗମୋହନ ଦେଇ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଯମୁନା ନଦୀ ତଟକୁ ନିରାଡମ୍ବରରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ଉଗ୍ରସେନ ବେଶରେ ଭେଟ ହୋଇ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବେହେରା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସପ୍ତଫେଣି ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ପରେ ମୁଦିରସ୍ତ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ଓ ବନ୍ଦାପନା ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି।
जन्म ठाकुर घंट छता काहाली सह नाभिकटा मंडपस्थित खटसेज उपरकू विजे करिथांती। दक्षिणी घर को रामकृष्ण एही खटसेजरे अधिष्ठित होइथांती। पूजापंडा सेवक एठारे नाभिकटा नीति संपन्न करिथांती। नाभि छेदन परे पंचामृतरे ठाकुरंक स्नान नीति संपन्न करा जायथाय। पंच उपचार शीतल भोग मणोही बंदापना बढ़ी थाए। परे बालकृष्ण को महाजन सेवक हाथ में जगमोहन स्थित दोली रामकृष्ण सह विजे कराई। एठारे शीतल भोग आकार राशिकोरा और लड्डू को मुदिरस्त लगी कराई। पूजापंडा षोडश उपचार पूजा करी मणोही करिथांती। बंदापना परे पोखरिया पानी पड़ी बड़सिंघार भोग पाई रोष को डाकरा जाइथाय। रोषरु छेक आसिबा परे दोलीरु रामकृष्ण सिंहासन को फेरिथांती और मदन मोहन दक्षिणी घर को बाहुड़ा विजे करिथांती। एहा परे महाप्रभुंक अन्यान्य नीति बढ़ी थाए। आसंता काली नंद उत्सव अनुष्ठित हेब। आम धर्म संस्कृति और परंपरा विषय में अधिक जानिबा पाई देखुथांतु भक्ति ओडिशा आध्यात्मिकतार अनुभव।